وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسبع من تدبه سبع من هتبه كدنتل مدين تدبغر فاموشي سنة في إسلام ميورك وندن دانغال ملندك ستوي هيدونغ جام ونونغ بينكوري جميعدن إبلوندا جميعدن rey no hanuno ko tawa hande en fuɗɗitoto darsu meɗen on ka fiqhu kono nde tawgol hiɗen fuɗɗino ɗo toɓɓere yewdirde e fi khumusu ko tawata yewtere nden wawano gasude tawi ko wi'ete kon alhaaliji lombike rey en yewtuno fi wiɗen khumusu wonde ko jowaɓal e kala ko neɗɗanke alɗinori wiwɗen jeyɓe on khumusu ko Allah e nelaɗo e ɓeygure nelaɗo e miskinɓe e alyatima e seteɓe ɓe joɓa mum lanni ko ɓe woni ɓe jeyɓe khumusu on. Joni non ko wi'ete o khumusu ɗi wona jawdi ittowo khumusu on taw si o ittali ɗi taw si o ñaami himo ñamude ko o jeya si o itti o taw o konsidiri wonde ko mbuɗi makko non ɗin ɗon ko amwalu shar'iyya wi'ete ko jawdi sharia l'islamu on parce que l'islamu on so yii ka meɗen ga hiɗen jogi none e foofere kateɗen ka l'islamu angal doole ha tawi ko woni wo ko yen sabbitoro yaasi ballal ko tawgol enen en jaɓali ittude haqqe Allah on ka jawle meɗen ɓe wonɓe en e wallude waɗana en ekkolji tawa miskino hino woodi ka yaha o janga hara o yoɓali fawtomo ha o janga o anda diina makko kan tawa hiɓe jogi labutaneji ka miskino yaha nyawdo ka yoɓete ka o yoɓayno 50,000 ɓeyna ɓe ƴettanimo 25%, 25%, ma ɓe ƴettanimo 50%, ma ɓe ƴettanimo 60%, ka o yoɓayno 50,000 ɓeyna yo addu 20,000 kan ɓay ko miskino ɓe ƴetti 30,000 fiyon nun ɓay kamɓe ɓe ƴettude khums tawa ekkolji no woodi labtaneji no woodi nokkeli buyi hino woodi ka tawata miskino on alyatima on e diina kan wawaray gollitinirede haray ɗum ɗo ko haqqe Allah mo Allah on farli e dow kala galo ko hombo non ittata ɗum ko neɗɗo mo Allahu on bagori jawdi fe ko wiyete kon fadilul mauna neɗɗanke joma jawdijo on himo o calcula e ɓey dépense makko on kanko e ɓeygure makko nden e nder hitande ko jelu si tawi hara dépense ɓeygure ñande wo ñande ko 100,000 o waɗinta dépense ma ñallal kala ma ton ñini e 50,000 ma 150,000 ma 200,000 ma o e kanko nde ñallal ngal kanko e ɓeygure makko nden ɓe dépense ore 500,000 o kaka 500,000 e nder hitande ko jelu hawrata
fi dépense o pottina heddo yiɗi ɓaawo ɗo ngo o feccay ɗi pecce 5 pecce 4 ɗen ko kanko jeyi feccere jowaɓere nden ko Allah e nelaaɗo e ɓeyngure nelaaɗo e miskino e aliyatima e seteɓe ɓe jo amullan fe ko Allah e tagore Allah nde wallitora kanko ko participation makko on e fi yanganagol tagore Allah nden ko participation makko on e fi ɓantugol dina Allah kan e fi combatugol pauvreté e fi combatugol sattede e fi yo neɗɗanke goo kadi fowtoro sabu makko ɗum ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala o tali wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrumi hino ka jawle maɓɓe ɗe ɓe ɗaɓɓi haqqeji drowaji tabitanɗi wonande torotoɗo yahuɗo ha pottini hersatori ma neɗɗo tawɓe taw no tampi kono wawata yahude fewtita galon ina wallan ɓen fof hino mari haqqe e jawdi galon donc kala neɗɗanke tawɗo hino wawi heɓude dépense muɗum e nder hitande heddo konko heddoto ɗon himo hani feccude ɗon e pecce 5 o itta feccere jowaɓere nden o waɗa ɗum ɗon fii ko ɓantire diina islamu fii ko yanganore tagore Allah nden donc kanko ittuɗo on si tawi himo wawi jogade ndin jawdi fewndo ɗo o himo andi ko homɓe hani hendade ndi inɗa sayidi ko e taniraɓe nelaaɗo ɓe hinɗa waɗa ko ɓeeɗa ko miskinɓe ni ɓeeɗa ko ariyatimaɓe ni ɓeeɗa ko mo jow amullandi kono ɓuri hewude kon tawgol patron ay goɗɗo kippuɗo fi jawdi ndin karan o wawata ndaaro hega kartiye makko ɗon jindugol anda ko homɓe woni miskinɓe ɓurɓe handude ɗum ɗo ko homɓe woni ɗo aliyatima hoye taw ko eno yeebi ko homɓe woni ɗo tigi tigi on tawɓe jawdi mum setako mum no ɓeli ɗo ala ko ɓeltore ko homɓe woni ɗo tawata hiɓe fe ka tawata ɗi jawdi ɗo ko ɗon woni plus priorité yonde finance to tawgol kanko ɓuri hewde kon haare ɗum ɗon mo jogi occupation empêche uji moye ɗum ɗon ko ɗum waɗi ka duɗal nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe inni yo on tigi jonnu itti humusu nden feccere e jowaɓere ko yo jonnude o wiyete ko marji'ajo on fe janguɗo gande islamu ha hewti e niveau tawa o waway kanko kala alhaali keso yaltituɗo yiltagol ka qur'ana e ka sunna nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa ali o yaltina ko honɗum wonta ñawore nden hunde heyre ɗon hawa o ni marji'o jami'u lishara'iti tumbinteɗo condition ji donc on ɗon wawete jonnede ndin jawdi on ɗon heɓaray mo jogii kanko kadi équipe wonɓe étudiude e kala nokkure e kala aduna on ɗon woniri wonɓe étudiude e leydi kala ko honɗum woni wonde ɗon plus priorité fe ko honɗum tawata jama on wawata wonde e ɓaawa mum andi leydi ɗo ɗum kadi le ala donc aray mo jogii représentant ɗon ɗum ɗon o inne ƴette ɗon waɗon nokkel kaari par ce que julɗo on kañum Allah on daalir noon innamal mu'minuna ihwa ande ko wi'ete gonɗinɗo kon fop ko hawtu ɗum donc marji on kanko so hendike ɗin hino wawa o hendoɗi tawa probléme hum hino Pakistan ma hino Yaman ma hino Liban ma hino Lagine ma hino Sénégal ma hino Cameroun ma hino e nokku e leydi Allah ndin ka tawata ɗimbuji ɗon hino hana financede ɓuri ka woni wota o darata fi ko Lagine ɗi iwri ma ko Yaman ɗi iwri ma ko Bahrain ɗi iwri ma ko ɗa haray kanko ko neɗɗanke on woni darude ka sonja on ɓurɗudude ɗon ka tawata iɗi hana ka tawata ko ɗoɗi hana waɗede o finance ɗi ɗon si tawi joma jawdijo on hino andi kañum kadi mo jogii e hata mo jogii gandal huɓindingal fi ɗum ɗo mo na besi o jonnu karam kojo kanko tigi mo wawi wadde
e titigo mo tara tawa lagin ɗo fewno ɗo ɗen jogi ten ɗo hande so tawi ko hunjagol qur'ana immilɗa ɗo fi paykum ma ɗa jogi ɗo paykoye 10 paykum kala ko 1 million yoɓante ayte ɗo 10 million par mois ɓe ala fiya ɗum iɗa falale koye payko ma hunjo qur'ana girda honno ala ila falale ko pay ko miskiɓe kañum kadi o jannguɓe ala feere ka l'école ɓe ala feere ka qur'ana ɓe ala feere ɓay hannde fof ko yoɓinte ɗum fof ko ɗummanete ɗum donc tawa on o jomaje ɗa jogindi e jogi a hiiti o khumsu ɗo tawa ɗiɗo si ɗi wawa yonde darnirede école miskimɓe ɓen tawa ɓe wawa arde ɓe janna ɗon harano wawa heɓere kadi ko jannoɓe yoɓe hara miskimɓe yoɓali ma hay tawi hara miskimɓe yoɓe harano ɓe ɗuytana ha ka tawata miskino wawa heɓude feere yoɓugol to ɗum ko jiya ɗum e mum par ce que geɓal Allah subhanahu wa ta'ala ngal ɗon ko fi ɓantirgal diina ngal ɗon ko fi yo diina kan jangge ngal ɗon ko fi yo diina kan faame ngal ɗon ko fi yo neɗɗanke on andu Allah anda tagore Allah nden anda ko honɗum woni hakkude mum e Allah ko ɗum woni hakkude mum nde tagore ɗo donc ndin ɗon ko financé tendi fi ɓantugol diina Allah diina Allah kan no ɓeygonirande ɓe hendo haqqe maɓɓe kamɓe ani si ñaama si tawi ko haddu wasuɓe ɓayde si ñaama e si tawi ɗum hannoto kono haqqe Allah on kanko ko ɓantirɗo diina l'islam donc aray karmakojo on marji'ajo on ka marji'aɓe buyi a tawa e leydi kala heɓe jogii représentant aray on représentant ji maɓɓe ɗon kadi si tawi o hendike o nodday marji'ajo on o ennami hendike amwalu shar'iyya fe jawdi ndin ka sharia o enna awa waɗum nokkel kaari ma ɗum étudiji ɗiɓe jogii e nder leydi ndin ɗin haray ɗen jogino étudi hanuɗo waɗede ka leydi ɗon kono tawi manquede moyen no jogii en haray ƴettundi waɗa ɗon o kaarijo hino ɗon himo jogii alhaali kaarijo tawno ɗo hino hatton ƴena aswede kono tawi en ala fewndo ɗon tellen ton ƴettuɗo waɗa ɗon donc haray ɗin jawdi wiyeteɗi itteteɗi khumsu ko jawdi Allah ɗum waɗi neɗɗanke wono e responsabilité ndin ɗon on ko tawɗo jawdi ndi o jeeya hino wa'animo wasayre nde goɗɗo nokki maɗɗi ka hunduko mum ƴacciti ha ɗaati no tawi noon neɗɗanke yi'i ɗum non o faaletake nden sayre ɗon ɓayi mo andi nden ɗon déjà wona nde fi makko nden ɗon déjà o taƴike fi mayre ɓayi o haajaka e mayre fe himo yi'iri ko o jeeya kon fof wanno ko woni e hunduko goɗɗo no ƴakkede hara haaju ma ala e muɗum ɓatunɗa ndi wona an jeeyi fe amwalu shar'iyya on jawdi ndin ɗon ko taw hay paɗal ma taƴi si tawi yiɗa andi wona a jojjidude mum a susta ƴettuɗen sooda paɗal hara ko taw aɗa andi na an jeeyi wona a durninanaɗo ɗa haton ƴini e tawgol fe ko aaden reeniɗo aaden ruuɗiɗo aaden nunɗuɗo ko ɓen jonnete amwalu shar'iyya ɗin khumsuji ɓe waɗaɗi fii ko ɓanta neɗɗanke fii ko ɓanta diina Allah kan diina Allah ɓanta mofte nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam donc kala mo Allahu on newnani waɗi ɗum si tawi noon mo jogii ɗo exemple 10 millions ɓaawo o itti dépense makko on heddantomo 10 millions o ndaari e on 2 millions ɗon on 10 millions ɗon divisama e nder joyi ko 2 millions wonta khumsu on donc o 8 millions ɗa ɗi ɗon ko mbuuɗi makko laaɓuɗi kono o 2 millions ɗa ko khumsu donc so itti on 2 millions ɗon heddi ko 8 millions ɗin 8 millions ji ɗon ɗin ɗon ɗi tantake khumsu tankiɗi heddi hande kadi si hitande artoyi ko yo ndaɗo ko jelu fawti e hoore 10 millions on si o itti dépense makko on fawtike hoore oya 8 millions fawtike hoore ɗon kadi 8 millions ma ɗum 10 millions woni 18 millions haray ko 10 millions fawiɗi e hoore 8 millions ɗin ko ɗin ɗon ittante khumsu o 8 millions ɗa ittantake donc so itti ɗon kadi 2 millions hedde ke 8 millions woni 18 millions on 18 millions ɗon kadi o golliriɗi ha hitande nden arti donc haray koko fawti e hoore 18 millions kon ko ɗum kadi ittante khumsu o 18 millions ɗa ittantake khumsu donc kono haray ɗum ɗon ko non o yaharata ɗum ɗon ko misal ƴettuɗen
so tawi komo 1 milliard kadi ko wonno noon, so tawi komo 200 millions kono noon, so tawi komo 300 millions kono noon, si o ittani 1 milliard on humsu on ha o gayni heddiɗi ɗo woɗin ɗon ɗi ittanta humsu ko fawitiɗi hoore ɗon wo ittanete humsu. kañum o awa zakka innugo so a itti ɗo e nder 22 millions a itti zakka on ɗon, si hitande arti tawi on 22 millions ɗon kañum timmi kadi a ittani e ɗin ɗon te zakka kadi in ɗon na humso na noon kala ittanaɗi ora on soomu ɗon o ittantake hande kadi ko fawtiɗi hoore ɗon ittante. donc on humsu noon ko on wonno mo nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wallitorayno fi o dartagol ɓe dartano islam. nde tawgol nelaɗo tuma o tuma hiɓe programme nede fi haɓede, fi re'ede, fi mulede. hiɓe haton ƴini e pucci ko yahoɓe gere ɓen waɗɗo, hiɓe haton ƴini e ko wiyete e jogoranji, hiɓe haton ƴini e ko ñaame konto ɗum iwata ɓayna Allah saƴinta ɗi tawi ko be Allah sar'ina wonde e nder julɓe ɓen ko ɗum ɗo mo be wawata participude fi ko woni silamu ɓantora. nde tawno noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam fatike tawi woɓɓe falama lo'inde julɗo on, falama jasinde islamu on, ɓe waɗi islamu on diina ko alda e jawdi, ɓe elmini humsu, ɓeni humsu on ko ɗum ɗon ko fiitum ko heɓoto kon si gere waɗama. fe si gere waɗama hakkude julɗe heferɓe, julɓe ɓen fooli haɗa ɗin pucci eɗen kafaje e konko ɓe yoɓi joɓacaɓe ko ɓe accata ɗon ɓe doga ma ɓe nangguide mum wonde ko ɗum ɗon sendetege ɓe joyi nelaɗo e ɓeygure mum e ɓeɗa ƴetta keɓal haɗa ɗe keɓe heɗa sendane julɓe heddiɓe ɓen. ɓe ƴettimo ɓe haɓiri ɗon hannen kadi humsu on itta, hannen kadi julɗo on tawi hannen kadi ko zakka woni ko ittete, kono on zakkat noon a ittirede noon est ce que ɗum itti tampere, est ce que ɗum jonni julɗo doole, par ce que zakka on tu yonata, zakkaji ɗin ɗum wawata yonde 25% ko ittete ɗon ko ɗum wawata darnude, ɗum wawata defandude islamu. islamu no haɗon ƴini e defandede technologie yan, no haɗon ƴini e defandede politique, no haɗon ƴini e defandede ka justice, no haɗon ƴina e defandede ka ko wiyete kon ka astronomie, no haɗon ƴina e defandede bangeji ɗin fof. fe hande en tawi e woni en ala karamukojo diina nunɗuɗo kelluɗo janguɗo astronomie ha andi ko honno ha e woneli irade, en ala ha e goto. si tawi humsu hiɗen jogi ɗe wawi darude aden jogiɗo mémoire capacité ɗuma ɗum ɗon o jannedi janguɗo diina ha moƴƴi o financé o yaha o janga ngal gandal ɗon ha o wawa andude astronomie ko no woniri, tawa o waway andinde ko honno ɗi lebbi woni darorde, ko honde tuma ɗi woni yahuɗo ɗi woni yarude, ko honde tuma fana woni hewude, ko honno ɗum woni hara mo andi mo jogi takhassus spécialité fi mum, wona machine kon porto jon noddi moƴƴini inni fana heewi inni fana heewi, so inni ko kelen inni ko 15 heures gila o inni en leydi ndin ko leydi woni tournude inni ko leydi woni tournude, so inni en awa weeyo ngo nga no heewi inni en hi no heewi. hara en jogii karamakoɓe janguɓe diina yolliti mum anduɓe ɗum. ka médecin eɗen jogii karamakoɓe diina janguɓe ha kelli wa financiaɓe heɓe gollude ka médecin. hara woni so tawi ndefaɗe nawnajo ko wiyete coronavirus, ko wiyete wiyete sida, ko wiyete ɗuma, haɗen jogii karamakoɓe muda janguɓe diina kan ha ƴelliti wawoɓe ƴettude kadi on ɗum ɗon kadi waɗa e laboratoire ji andina jama wonde wawi o virus ɗo ko ni oni alhaali makko, wonde ko ni o procédé. hara na en gol tun ko wiyete munazzama sahha al alamiya, wonde kiɓɓe fi cellal international ɓen ɗon ɓe woli pesi eɗen gandi koɗo si jaggaki diina mo wawi fende, mo wawi krompede, mo wawi piiji ɗin fof. donc hara ɗen jogii karamkoɓe diina kan no hana defandirede ka cellal, no hana defandirede ka politique, no hana defandirede ka économie, no hana defandirede ka ɗuma. kono so tawi noon ala ko formire defandoɓe kono no formirde moɓe koye joɗaɓɓa no wurira.
jonnon somo be hannden kadi wi'i ko hoore mum maapini ɗum nafsi ko ni wondirten min tum fu mi gaynata an tum fi mi gaynata sen hawtindirali jogindirɗen fus en wawata waɗude donc ittugol pottina ko wiyete humsu kon inna ɗum hertina ɗum wondema ɗum ko si tawi tun goɗɗo yehi jihaadi e fewndonelaɗo ɗum ko faljere nde buy falji ɓe tawɓe jokka ɗum ɓen son wattani yila e nokkeli maɓɓe ɗin fof on taway organisation ala e muɗum donc haray iɗen fewjina yewtere nden dendangal jamaji meɗen ɗin fi kala en yewtino koko anduɗen kadi wonɗen e yewtude enen africain jo on enen wimiyejo on en wowtina hoore meɗen finansugol diina sina si innama sadaka no waɗe sadaka ɗo on tigi engage ɗon ko wiyete coggu dammol ma coggu nagge deñande aray on tigi financier moƴƴi karmakoɓe meɗen ɗo ɓe yahu no ɓe yiidi e hoore ɗo num joginoɓe feere moƴƴi inniɓe wakkile ƴetten fayɓe faamuɓe jogiiɓe haqqille moƴƴi naɓen ɓe jangoya ɓe formo moƴƴi ɓe ara ɗum ko jeeya ɗum e ko wallata leydi ndi kono tawi ɓen ɗon kañum ɓaatay moyen on hino woodi ko naɓirde yimɓe kono tawi ko ɓe ko darnugol juulirde inne on de darni juulirde moƴƴi kono si tawi woni haala juuloɓe Imamul Khomeini ɓay woni o nangodiri e Shah winomo kanjo Khomeini ko a karamogojo diina ko diina ɗum duɗɗal janguɗa ɗum anduɗa ala doole ko dartoralan accu mi darnanama école mi darnanama juulirde kipa ɗum jokka ɗum sela darta innogo darta laamu Imamul Khomeini jaabimo ɗo yomi heɓu darnanan ɗo ya darnanan juulirde ma ɗo ya darnanan école hilan haton ƴini e école ɓe taho e juuloɓe taho non simi darna ka ɓe juula ma ka ɓe janga ko goɗɗo on taho si tawi tun en wiyete kon en hikkinali gandal ngal e neɗɗankago ngun yeeso en wawata ɗumannade donc programme Ahlul Bayti on ko re'ugol awete angal kon fof angal jawdi angal peewal angal gandal angal jogodiral angal ɗiɗumaji ko ɗi ko niɓe ko honnon ɗum rewirte ko si organisation waɗama no ɓe makiri kamɓe nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi hewtir ɗum talibaji maɓɓe Sayyidina Aliya o wi'i qiwamu ddini arba'a o wi'i tugale ka diina kam mahi ɗon no tati hoɗe nayi o wi'i alimun mustamilun ilma ko gando gollitirowo ko jangi kon go'o gando arana jangugol tun ko tawata si a jangi a hutoray ko janguɗa kon no jangirɗa non wa jahilun la yastankifu an yataallama e majjuɗo yo majjuɗo ko jeeyaɗo e ɓantowo diina kono ko majjuɗo mo mawnintinanta ko andinagol wa jawadun la yabkhalu bi ma'rufihi e joma jawdi tawa o wuddirta jawdi makko ndin wa faqirun e baso kadi wa faqirun la yabi'u akhiratahu bi dunyahu e baso mo yeeyata laakara muɗum on aduna
donc kono ɓe maaki noon ida lam yastamili lalimu ilmahu, si gando on gollirali gandal muɗum ngal, o woni neɗɗo tawowo na wolowo gonga, neɗɗo yiltowo paɗe, neɗɗo waddowo, neɗɗo nyo'owo, neɗɗo fasiqijo, o gollirali gandal makko ngal, o woni ka gando hani wonde, o wa'i no gando hani wa'ude, o wowli ko gando hani wowlude, o acci ko gando hani accude kon, istankafa al jahilu an yata'allama, majjuɗo on nefinoto jangugol, par ce que o yiɗa wa'ugol no oɗo wa'ini. Joni si a yi wiyete kon ko wiyete karam ko ɓeren ko anduɗen kon talibaɓe, nama talibaɓe no kan ɗo talibajo ko anduɗen ko tampuɗo ko si tawi tumbunta wajama wersane mo paasi. Aɗa kadi waɗi ɗo ara fi sabilillahi ko ɓe waɗe paasi ɓe hoota wersane paasi. Si sadaka ilman nama noddane en kadi ceerno en ɗara ɓe ɗum anno en hatimo no ɗoyi aramo ɓe ma afe ko si tawi mouvement ji ɗo waɗi on degi heɓa seeɗa, afe neɗɗon ka wa'ini wo goɗɗo yiɗa kañum wa'ugol non, afe mo janga on nefinoto, ma si tawi geɓe yalti ɗo ko ƴettugol ko feccere ɓurde nden ɓaba ƴetta ɗuma samminana ɓeya, ɗum ɗo waɗa ha ɓeeɗa janguɓe si wayi ni ayno hulɓini. Tafe tawa hannen kadi ɓe jangaɓen ala ko puusa ɓe, ala ko encourage ɓe, bal hino woodi hiɓe yi'ude e janguɓe ɓen ko découragata ɓe jangugol, par ce que ɓe raali ɓeya wona jikku moƴƴo, wona jawdi, wona hay fus woni yirde ɓe sina si tawi ɓe dereke ɓe wowli. Donc ɗum ɗo hino jeeya e ko tawata nefinayi majjuɗo on jangugol. ɓe maaki ida bakhila alghaniyu bima'rufihi, joma jawdi on kadi si o jogikitiki jungo makko ngon, o saliki okkude, o saliki ittude haqqiji Allah ɗi jawni, jonna miskino on wi'i ba al faqiru akhiratahu biduniyahu, baaso on o yeeyay Allah kara makko on fi aduna, ɓay ko be o ñaama, ɓay ko be o wurna, ɓay ko be o resa. ɗum ɗo noon joni wawata ko be o fenana patron, wittana patron paɗe, waɗa ha o haaso, o jogo anneji bonɗi, o waɗa biji fe waɗay ha o yeeya laakara makko on ɗo fi heɓugol aduna hum. ɗum en andi haɗay ko gando on e jawma jawdi on hawtitata fiyo majjuɗo on jangu fiita baaso on halkoro baasal muɗum ngal. haray tigi tigi on ko en wakkilo suusinen enen hoore men finansugol nafɓugol fi ɓantugol diina, wakkilolem hara en ndaarali ko itteten kon, anden way en itti ɗum ɗo en waɗi fi Allah, kono kadi si a ndaaroyi kadi baraji ko jogiɗa ɗum kon, ɓay suko lekkol hum waɗɗum ɗin ɗi darnira, tanki kul lekkol hino jangirede, tanki kun hino nafitorede, hay si a maayi heɓi duuɓi wulure ɗo wawa ɗon haɗa mari baraji mum, siko juulirde darnamen, siko goɗɗo kam wallitiɗa ha o jangi tanki mo nafitorde gandal ngal, ma hemo jandirde ngal goɗɗo goo aɗa mari baraji, fe goɗɗo anda baraji ɗum ɗon ka haƴata si wona Allah subhanahu wa ta'ala. donc ɗum kadi wona on sikku haɗay ko Allah woni waɗande ma, ko goɗɗo woni waɗande ko hoore makko, ko hoore makko woni rewne dépensande ko be yiɗi, kono wona mo kala taaqe sana ɗum ɗon ko yeɗede. yallah o yeɗu en enen kadi waɗa en e jeeyaɓe e finançoɓe e dépensoɓe e neɗɗankaku ngun e dépensoɓe ko ɓantata dina islam kan. haray eko wiyete kon karam ko ɓen hino accitani, haray wono ka meɗen lagene ɗo maraji en hino jogii représentant ji ga, wono Sadi Ali Khamenei emo jogii représentant makko ka l'école Ahlul Bayti, wono ko wiyete kon Sayyid al Hakim no jogii représentant makko,
wono marji'ul Cheikhul Yaqubi mo jogi représentant lagine ɗo kono min komi jeeyaɗo e représentant ɓe marji'ajo meɗen wonɗo Irak min Cheikhul Yaqubi. Donc ko wi'ete e duɗal ahlul bayt ngal ko duɗal organisingal adna international hefe adna fi adna on fo hefe la farqa bayna al arabi wal ajami ka duɗal nelaɗo tawa goɗɗo ko wiyete ko wona o woniri Irak ɗon mo jogi contact lagine ko tigi on lagine ɗo ha hino wa'animo wa Irak no wa'animo wa lagine hewe tampere lagine nden ko tampere makko hetta lagine ko hettare makko. Donc ko ɗum woni l'islam ɗum sallallahu alayhi wa sallam maki mathalul mu'minina fi tawadudihim wa tarahumihim ɓe maki sifa gonɗinɓe ɓen ka yiɗidiral maɓɓe e ka yurmodiral maɓɓe hiɓe wa'i wano ɓandu woturu si teru ngotu muusi tere ɗen fof jaɓodiray. Ko ɗum woni l'islam on ko ɗum woni ko jonɗen jangude haɗa na yon tigi heɓu jawdi ndin tawa ñande wo ñande kanko ko mo faala ɗum ɓeyda ko yo Allah on ɓeydu on tigi kono yo yiɗu kadi ittugol haqqe Allah on haqqe nelaɗo on haqqe tagore Allah nden e jawdi makko ndin o itta ko ɓen ɗon kon o hetta ko makko kon haray ko ɗum woni ko dandatamo ko ɗum woni ko folnatamo ko ɗum wattamo kohojo ko aduna ɓasi Allah yiɗi goɗɗo aduna o heɓi gandal o hutoringal haray Allah yiɗimo o yeɗimo si Allah okki goɗɗo ka jawdi ka aduna ɗo o hutorindi kanko kadi haray o andu Allah yiɗimo Allah yeɗimo si goɗɗo kadi non o heɓali jawdi o heɓali gandal kono tawa ɗin ɗon ɗiɗi non ɗi haɗali mo wondugol e gonga yo andu kanko kadi Allah yiɗimo. Hay ko ɗum siɓe Imamu Sadiq Imamul Hussein ɓe maki ala faɗuɗo si tawi o heɓi Allah mo heɓi mo faɗi Allah haray ala ko heɓi haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala marɓe meɗen ɓen yo Allahu on ɓeydanɓe jawdi ndin ɓe ala ɓen yo Allahu on okkorɓe enen kadi yo Allahu on newnan en waɗugol en e fewndo meɗen walloɓe l'islamu yo taw ñande go an kadi a fini miijitoɗa ko honɗum mi waɗi ko tawata ɗum ɗo wallitoto l'islamu on ko tawata ɗum ɗo wallitoto Qur'an ko wiyete ko fi Qur'an wallitoto fi neɗɗankaku ngon ko cuurum ka ko birkire ka ko mi jannu goɗɗo ka mi waɗu fiyo goɗɗo jangu ka ko honɗum min kadi mi waɗani l'islam tawa an neɗɗanke ɗum yo dahar ko ɗum si adali wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad ara sin inni yewta fi khums ko mihwar ko wiite ko yiilorde ko yiilonde molanande woni ko wiyete fi muɗum fe ko économie islamu tigi on non si on ɗon mehama haray ko ɗum woni fayda l'islamu on o woni fofuɗo si ɗum ɗon waɗama ɗo farilla on ko hombo khumsu waɗɗi wiɗen ko neɗɗo tawɗo o heɓi o itti ko o dépense makko e nder hitande ko heddi ɗon kon ko ɗum ittete khums ɗum woni farilla on kono woɓɓe hino waɗɗini hoore mum ittugol khums harɓe hewtani ɗum peut-être yon num ɗum ɗa ko farilla hino woodi ko yiɗa non woɓɓe siɓe Allah arsikiɓe 1 million ɓe ndara 200 000 ɓe waɗa feere ɓenna ɗin non ko khums so tawi ko 1 million ɓe ɓete lewru ɓettoto 200 000 waalo feere si ɓe heɓi 10 million ɓettoto 2 million waalo feere fewnɗo ɓe ɗo hay teyata dépense ɓen ko 50 million par an ɓe dépense ɓe 10 million ɓeɓi kono ɓette ɗa fe na farila maɓɓe ittugol kono ɓe faala kamɓe kadi ittugol ɗin ɗon ɓe waɗa fii ko ɓantire l'islam ɓe waɗa fii ko yangorone tagore Allah nden ɓe participa kamɓe kadi e gurdan ɗam fe ɗum ɗon ko jeeya ɗum min kamalil iman hattirde wonde an kadi hiɗa yiɗani tagore Allah nden moƴƴere fowtere
haray en tori Allah subhanahu wa ta'ala ka rabbindingol landal landinaɓe ɓen haray khumsu ko jowaɓal e kala ko neɗɗanke on alɗinori hino fawi ittugol ɗum kala tawɗo hino wawi ittude dépense muɗum e ɓeygore mum e nder hitande heddo ko heddoto ɗon kon feccete laabi 5 feccere go waɗe fi Allah e nelaɗo e ko taggodal e ko dina kam ɓantire hino jonne ɗum karamukoɓe ɓen tawɓe hino accitani ɗaɓɓitugol ko honɗum ɗi handa e waɗede ka asrul ghaiba tawɓe ko maraji'u en heɓe karamukoɓe ƴellitiɓe e gande haray ɓen ɗon ma représentant maɓɓe ma ittowo on tigi sino a wawi ino andi fi ɗum fi ko homɓe hana hende jonnede mo wawi yewde jonna hanaɓe jonnede ɓen na ella وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا